ويولئها كيف يشاء في المعاصي رغم انك مصلي. ودي المعاصي اللي بتلاقوها مع الاخوه في المساجد وتلاقي جمعيه شقوا على بعض. ليه؟ ده بيتهم ده بكده ده بيتهم كده، ده مصلين ومصلي مع بعض. لا بس ما هو الصلاه افتح القلب بقى وشوف مين خشع، مين اللي سرق نصها، مين اللي سرق ربعها، مين اللي سرق كلها. تلاقي معظمهم ايه صلاتهم مسروقه، فبقت عامله نور، بقى دخل الظلمه، بقى في الحزب بقى تبع الشيطان، هم مصلين ومسلمين وكل حاجه. حد مش فاهم الحته دي ولا ما؟ انا عايز اشرحها الاول مهمه جدا. انت فاهم؟ نعم. اتفضل. Donc, il a posé une question, pourquoi Shaitan essaye de voler une partie ou toute la prière du musulman. Il y a des frères qui ont répondu, certains qui ont dit que c'est normal parce que la prière c'est le pilier de la religion, d'autres, voilà. Donc le cheikh a dit tout ça, c'est bon, c'est bien, mais donc je vais vous expliquer pourquoi. Car celui qui fait la prière, donc elle essaye donc, de freiner le musulman ou de l'empêcher de commettre donc de mauvaises choses, de commettre le haram et de lui permettre de faire du bien. D'ailleurs, il a cité le hadith qui dit que celui que sa prière donc, ne l'empêche pas de faire du haram, de faire de mauvaises choses, celui-là, en quelque sorte, il n'a aucune prière. Sa prière est invalide, car la prière, par essence, elle essaye de protéger le musulman pour qu'il ne fasse que du bien. Et il dit que Shaitan, pourquoi dans toute cette équation, elle est complexe, Shaitan, c'est une créature à partir du feu. Et le feu, donc, c'est des ténèbres, ce n'est pas de la lumière, okay? C'est du noir. Alors que la foi du musulman, c'est une lumière, c'est un or. Et il a dit que, comme vous le savez tous, donc, il y a une antinomie, une contradiction entre la lumière et donc, les ténèbres et le noir. Donc le noir et la lumière ne peuvent pas se rencontrer, ils sont toujours en opposé. Et il dit que Shaitan, il essaye de voler la prière aux musulmans pour l'éloigner, pour diminuer de la luminosité que Allah Azza wa Jal, que la prière lui a procurée. Et de ce fait-là, dès qu'il n'y aura pas beaucoup de lumière, donc automatiquement ces ténèbres, le noir dans lequel il vit, il s'illumine un petit peu. Et cela, il va se faire dans le cœur du musulman. Car si le musulman fait la prière avec le khushu', il lit bien le Coran, et il essaye de chasser le shaitan, donc il est plein de lumière. Et le shaitan n'a pas de place dans son cœur. Donc il essaye de lui diminuer de la prière, une raka'a, deux raka'a, pour qu'il puisse se faire une petite place dans son cœur. Et il termine donc cette description. Il dit que c'est ce qui se passe parmi les musulmans dans les mosquées. Malheureusement, ce qui se passe, on trouve tous les musulmans qui font tous la prière dans la même direction et chacun se réclame donc, du bon sens et du bon chemin. Mais si on ouvre les cœurs, donc on va voir chacun la place qu'occupe Shaitan dans son cœur. Donc il y a certains où Shaitan n'occupe aucune place, d'autres il occupe peut-être 1 ou 2%, dans certains cœurs il occupe 20, 30, 50%, etc. D'où les problèmes que vivent les musulmans aujourd'hui, malheureusement. يبقى لما تشوف واحد يصلي ومواظب على الصلاة اللي بيعمل غلط ما تستعجبش، لأنك أنت ما تعرفش درجة الخشوع إيه. وكان ربنا قال في القرآن في آية سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون خلاص مطلقا، لا الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعدين الكلام ده يعني مش حاصل إن واحد بيصلي وبيعمل معاصي دي ما بيعمل غلط، يعني مش حاصل في مجتمعنا هذا، ده من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم حدث هذا. جاء الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلان يصلي معك الخمس اوقات ويفعل كذا وكذا 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 من المعاصي. النبي ما قالهمش بقى ما خلوش يجي الجامع بقى، ما تدخلوش، لان بقى طالما بيصلي وبيعمل معاصي ما هيفهمنا، ما تدخلوش، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن صلاته ستنهاه يوما. يعني في يوم الصلاة دي هتنهى المعاصي، فالصحابة اتبعوا هذا الرجل.
يوم 2 3 10 لقوا كل المعاصي انتهى. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان فلان الذي كان يصلي معك ويفعل كذا وكذا وكذا من المعاصي قد انتهى. قال الم اقل لكم ان صلاتكم ستنهاه يوما. Donc, notre shir, il parle de la prière en disant que le verset du Coran, quand il dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, il ne faut pas s'arrêter dans l'absolu comme ça. Ça ne veut rien dire. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, on va comprendre que tous les croyants, ils vont être gagnants dans l'au-delà. Non, il faut terminer le verset du Coran. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Donc, parmi les croyants, ceux qui seront donc bénéficiaires donc de la rahma d'Allah dans l'au-delà, c'est ceux qui pendant leur prière étaient concentrés, étaient dignes. Et il a cité une petite histoire comme dans sa stratégie donc, de conférence. Il dit que pendant l'époque du prophète alayhi salam, donc il y a certains sahaba compagnons qui ont dit au prophète donc il y a telle personne qui fait toute la prière avec toi dans la mosquée mais qui commet beaucoup de fautes, beaucoup de ma'asi. Il a dit que le prophète, il n'aura pas dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas honte, celui-là, dégagez-le, sortez-le de la mosquée. » Rien de cela. Il a dit « Laissez-le. Je suis convaincu que sa prière l'empêchera un jour de continuer à faire des ma'asi. » Et un jour, donc, cette personne est devenue pieuse. Et ces mêmes compagnons sont revenus vers le prophète. Ils ont dit « Voilà, il est devenu normal, il fait la prière, il ne fait pas de ma'asi. » Il leur a dit « Donc, je vous ai... donc déjà dit avant que je suis convaincu que viendra le jour où sa prière donc essaiera de le ramener sur le bon chemin. هنأجل الشرح بتاع الموضوع شو ده لو كلمنا هو احنا هناخد الجمعه في كده ان شاء الله. لو انا ما سافرتش المانيا او بلجيكا انا ان شاء الله هروح ان شاء الله. شرحها عشان ما ننتقلش بقى عايزين نخلي المحاضره حكاوي كده وحدويت قصص. دي هنقولها يمكن في خطبه الجمعه لو خطبنا الجمعه هنا ان شاء الله. موضوع الصلاه والخشوع هنتكلم عن الصلاه. انما احنا الان نتكلم عن ايه؟ ان امهل اخوك المسلم اللي هو بيعمل معاصي امهله شويه. سيبه شويه وادعي له ولابد في يوم من الايام هيغلب عليه الخير والخير هيغلب عليه وهينتهي عن هذه المعاصي. احنا قلنا بقى يعني علشان تبقى انت مصلي وصلاتك فيها خشوع تبقى تنهاك عن الفحشاء والمنكر والشيطان ما سرقش منها شيء. لازم تبقى تفرغ نفسك قبل دخولك في الصلاة من المشاكل وتتدبر ما تتلوه من القرآن. على سبيل المثال يعني يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الرب حمدني عبدي. قال الرحمن الرحيم يقول الرب عز وجل أثنى علي عبدي. يقول مالك يوم الدين يقول الرب مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسائل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه لعبدي ولعبدي مسائل. لو أنت تخيلت وأنت بتقرأ إن ربنا بيرد عليك في كل كلمة بتقولها مش هتسرح مش هيسرق الشيطان منك حاجة. جزئية مثلا من جزئيات الخشوع في الصلاة يتدبر ما تقوله في صلاتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف العبد في الصلاة نصب الله وجهه إليه فإذا التفت الله عنه. ونحن قرأنا في القصص في الأثر من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. سامحني لحظة يا واحد. الإنسان وقت يدخل في الصلاة تجيه المشاكل كلها. ما هو ده واحد عندي واحد مشاغيل متخصص اسمه كنزة يدير شغلانه كده بس انا مش عايز اشرحها دلوقتي برضه اشرحها يوم الجمعه. يعني عايز شرح علمي
واحنا كفايه كده علم، احنا عايزين نتكلم بقى ايه في قصص كده زي تمثيلات التلفزيون. عايزين نخلي شويه دول قصص. عندنا قصه جميله هتتصلوا لنا كلكم، وانت مش شويه دول، والمسائل دي عايزه بقى خطوه ان شاء الله، لان فيها علم كتير ومش عايزين نخطط العلم يعني ايه لا يمشي بعض بعض. خلينا بقى في قصه ان احنا منتظرين صلى على النبي. Donc, dans l'œuvre de la da'wa, il dit qu'il faut toujours que le musulman donc, soit indulgent avec son frère musulman et avec même le non-musulman. Donc, si tu vois que ton frère donc, commette des péchés, fasse des péchés, donc il ne faut pas trop l'accabler. Il faut toujours essayer donc, de le rapprocher, de lui trouver quelques circonstances afin qu'il revienne donc, vers toi et vers Allah Azza wa Jal. Car s'il fait la prière, systématiquement la prière, si elle est sincère, bien sûr, hein, si elle est khushu', elle va essayer de le ramener, de le calmer et de le ramener donc, vers la mosquée et sur le droit chemin. Il dit que pour atteindre ce but-là, pour avoir le khushu' dans la salade, et pour être parmi les gens qui vont voir leur prière donc validée par Allah Azza wa Jal, il dit, quand tu es en train de faire la prière, essaye de vider ton cœur avant de rentrer dans la prière. Comme on dit, si tu sors de la maison donc avec des problèmes, etc., quand tu rentres à la mosquée, essaye de vider ton cœur pour être prêt à faire la prière. Sinon, tu ne pourras jamais suivre donc, la prière dans la sincérité et dans le khushu'. Deuxième chose, une fois que tu as le cœur qui est vidé avant la prière, essaye de comprendre ce que tu dis dans le Coran. Parce que si tu lis sans comprendre, malheureusement, bon, il y a certains frères qui ne comprennent pas l'arabe, donc peut-être qu'ils ont même du mal à comprendre quelques versets, mais croyez-moi que même ceux qui ne parlent pas arabe et qui ne comprennent pas l'arabe, dès que donc, ils écoutent le Coran ou qu'ils lisent le Coran, ils sont très attentifs. Et donc, troisième chose, il dit que quand tu lis le Alhamdulillah et le Fatiha du Coran, Allah Azza wa Jal, il y a une interaction entre toi et Allah Azza wa Jal. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah, il a une réponse, une interaction donc online, entre guillemets, avec toi. Il dit même, Allah Azza wa Jal, il dit que, dans des hadiths, lorsque tu te concentres, ta vue, donc, vers Allah Azza wa Jal, vers la Qibla, Allah Azza wa Jal, aussi, il se concentre, donc, il met son vis-à-vis, donc, vers toi. Et dès que tu te retournes, à droite ou à gauche, ou que tu sortes de la khushu', Allah Azza wa Jal, il dévie aussi, il ne te suit pas. Donc, c'est la seule possibilité que tu puisses donc, bénéficier de le khushu' de la salade. القرآن تقرأ القرآن Oui, Fatiha. نعم القرآن تقرأ القرآن ويقرأ khushu' في الصلاة. واحد فقير كان يسمع درس بتاع الشيخ بقى في الخشوع في الصلاة وفاهم حاجة مهمة في موضوع الخشوع إن لازم قبل ما يخش الصلاة احنا قلنا كذا حاجة، قلنا تدبر في القرآن، تدبر الفاتحة كده موضوع قلنا نشرحه جوه. إنما هو الفقير ده فاهم إن لما الواحد يخش بالصلاة يخلي مشاغله ودماغه من المشاغل عشان يبقى واقف ما يفكرش في إيه في أي شيء. فهو داخل الجامع هو خالي الذهن بقى من المشاغل خالص. فهو داخل واحد بيبيع خيار على باب المسجد، قصة من الواقع حقيقية يعني مش خيالية. فواحد بيبيع الخيار فاداله خيارة، فقير اداله خيارة فخد الخيارة تحير شغلته أكلها بعد الصلاة ولا أكلها دلوقتي ولا خليها أجيب لي بيها جنبها حتة جبنة وأكلها ولا خليها بكرة أجيب عليها قوطة وأعمل لها سلطة خلاص الغنية قال الحل أخلص منها طبعا مش هيرميها قال أقعد أكلها قبل ما إيه أخلصها أحصلهم في الصلاة وأبقى خاشع بقى معيش حاجة خلاص فبدأ في الأكل الخيارة وتقفيل الخيار بيعمل صوت في الخيار يعمل صوت كده ها مش كده ولا ايه؟ طيب قاعد في المسجد صلاة العصر صلاة سرية يعني في المسجد سكون هو عمل ايه؟ الناس واحد من يصلينا سامع الواحد بيقرش كانوا بياكل خيار بس مش مصدق نفسه. معقولة واحد قاعد كده احنا بنصلي وياكل خيار
الثاني مشغول اللي بيصلي راجل متهم محترم كده كبير، والراجل دي عمال بياكل بسرعه عشان يخلص الخير بسرعه ويخش بقى يحاول ركعتين بس خشع. عبال ما قرب يخلصها كان الامام قال السلام عليكم السلام عليكم. راحت من الصلاه الجماعه خلاص. بص بقى وراه الاخ اللي سمع الصوت بص كده لقى واحد قاعد بيكمل في الخياره، جري عليه بقى. انت عارفين حصل ايه؟ خناقه او زي ما انتم بيسموها معركه ولا بيسموها انتوا مشاجره. عمل دوشه معاه شتمه. انت تاكل خيار في الجامع وعلى بتصلي انت. اداله جامد قوي. خلي بالكم القصه يعني ايه؟ من الواقع بس فيها اهداف دينيه عاليه. كان الراجل الفقير قادر يرد عليه مش كده يا عم عبد ولا ده شتمه ويشتمه. لو ضربه يضربه مش بيضربه بعدين في المساجد ده يضربه. ولكن الفقير اتبع السنه صبر لم يرد على الراجل اللي تعدى عليه. هو اولا سؤال انا اسال حضرتك يعني نشوف احنا متفقين ولا مختلفين. هل اكل الراجل الخيار اكل المسجد غلط؟ لا غلط مش لا يعني مش مشكله هو حر. او كونه الصلاه فاتته هيصلي مع الجماعه اللي بعديها مشكله خلاص دي غلط مفيش. انما هل الراجل اللي سمع الراجل اللي هو شافه ما صلاش وعرف انه كان بياكل الخيار ويشتمه ويتهجم عليه ويتخانق معاه ويعمل معاه مشاجره صاحب حق؟ لا ملوش حق. شفت ازاي؟ امال ايه اللي خلى الراجل اللي لا يعمل العمله دي ويشتم الراجل؟ مين اللي خلاه يعمل كده؟ ايوه صحيح ده شيطان. برافو هو شيطان. عشان عايز يعمل ايه؟ عايز الجامع ما بقاش جامع يبقى معركه شارع. لما ده يشتمه والتاني يرد عليه يضربوا بعض بقت مهزله من الشيطان. فالراجل الفقير عشان نيته كويسه وكان مش قصده ياكل خياره يعني مش امله يعني الهواء ده كلها عشان يخلص منها عشان يصلي العصر بخشوع ما تضيعش منه ربعها ولا نصها. ربنا صبره وسكت والتاني اداله. فهل انت الموقف اللي احنا بنحكيه ده متصور ان الفقير حقه هيضيع يا جماعه؟ عشان عندنا في مصر يا حاج احمد بات مغلوبه البات غالب. انا فوجئت مع المغاربه امبارح بسالهم في السؤال ده في المجامع الثاني ده اللي كنا فيه. قال لك لا احنا عندنا في المغرب لا تبات غالب ما تباتش مغلوب. صح ولا ايه؟ يقول لك ما تباتش غالب ما في حاجه عندنا في الجزائر تبات مغلوب لازم تبات غالب. المهم الراجل الفقير سكت والثاني رد عليه. ده تبع الاداب والاساءه الادب في المسجد. ربنا ما ضيعش حق فيه بقى. ثق تماما حينما تكون على حق ونيتك سليمه لن يضيع عند الله حقا. ان الله لا يظلم مثقال ذره. وربنا بقى عايز ايه؟ يراضي الفقير هيعمل ايه يعني؟ حدش في المسجد طبعا جاء الراجل اللي هو شتم وقال له انت ما صحش وانت ايه المشكله ما ياكل خيار؟ لا بس ربنا راح جايب له حقه. حقه ده حكايه لطيفه قوي تتبسطوا منها. هي دي الحدوته يعني او القصه. صلى الله عليه وسلم. يعني يترجم ولا لكم ربنا ده حق في وقتنا هذا لازم ايمان قوي. في وقت هذا الزمن هذا باش واحد يشتم اخيه لازم ايمان قوي باش ما يردوش عليه. الفقير ده عنده ايمان قوي والراجل اللي هو شتم ما عندوش ايمان قوي. هتعرفوا ليه؟ بعد الترجمه. صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh, il a raconté une petite anecdote. Donc, à l'entrée d'une mosquée avant la prière de l'Asr, donc il y avait un vendeur de concombres, un vendeur de légumes concombres. Donc, il est rentré faire la prière. Ensuite, il revient après pour continuer, pour faire son commerce. Donc, il y avait un musulman, un pauvre musulman. Donc, il était de passage en venant faire la prière. Et c'est un pauvre, il a faim, etc. Et il a dit, tiens, je prends un concombre et je le mange. Donc il a pris le concombre, il est rentré avec dans la mosquée. Donc il avait l'intention de faire la prière. Ensuite, il a commencé à se poser des questions. Il a dit, oui, mais comment je vais faire? Moi, je vais garder le concombre. Je le mange après la prière. Ensuite, ils vont me voir, etc. Est-ce que je commence à le manger rapidement? Voilà.
Donc il avait une problématique, une équation à résoudre. Donc la prière, elle a commencé, et lui, il a dit, bon, il faut que je la mange, faut que je la mange. Ensuite, je vais essayer de rattraper la prière, ou même si je ne rattrape pas, je ferai après la prière. Il a commencé à manger. Donc la prière de l'Asr, comme dit Cheikh, c'est une prière silencieuse. Donc il n'y a pas de bruit. Et en mangeant, en craquant, etc., donc il y avait un petit bruit, quoi. Et il y avait donc une personne parmi les fidèles qui est en train de faire la prière. Au lieu de s'occuper de khushu' de la prière, il a commencé donc à dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de croquer un concombre, etc. Et dès que la prière est terminée, donc il s'est retourné vers le frère là qui avait le besoin pour manger. Il a commencé à le gronder. Il a même insulté, etc. Il dit, t'as pas honte pendant que tes frères font la prière, toi tu es en train de croquer un concombre, c'est quoi ça? Il dit, donc, moralité dans tout ça, il dit que, il a même posé une question nous-mêmes ici, il dit, est-ce que le monsieur, la personne pauvre, a le droit de manger le concombre? Ben oui, indépendamment de s'il a pris, est-ce qu'il a demandé l'autorisation ou non. Est-ce qu'il a le droit de la manger et faire la prière avec un deuxième groupe? Donc il a dit oui, il a le droit. Par contre, la personne qui l'a insulté n'avait pas le droit. N'avait pas le droit de le gronder, de le traiter de la sorte. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos mosquées. Et il dit que donc, cette personne qui faisait la prière et qui a insulté, et même ils sont arrivés aux mains en quelque sorte, parce que Shaitan, il est venu, il a occupé une partie dans son cœur, et il a commencé donc à lui insuffler des trucs, des choses, à le préparer, donc de telle façon qu'après la prière, dès qu'il dit salam alaykoum lui-même, il fonce vers lui et il le maltraite. Et ça, il n'avait pas le droit. صلى على حضرة النبي. ربنا بقى كشف هيجيب حق الفقير ازاي؟ كشف حالة الصلاة بتاع الراجل أبو دقن ده للفقير. اسمه حاجة اسمها كشف، حد عارف يعني ايه كشف ولا محدش عارف؟ كشف. عارفها الحاج أحمد ده. كشف يعني وراله حاجة غيبية. يسموها في لغة الأولياء أو الصالحين كرامة. اداله كرامة. وراله حقيقة الصلاة بتاعت صاحبنا اللي شتمه. ايه بقى حقيقة الصلاة بتاعت صاحبنا؟ ربنا كشف له، اداله ايه؟ لقطة تلفزيونية كده. ان صاحبنا اللي كان بيشتم ده كان ناوي يطلع من الصلاة يروح السوق يشتري حمار. ومعاه فلوس جيبه عشان يشتري حمار. من اول ما الامام قال الله اكبر وهو بيفكر هيشتري حمار ابيض ولا اسود ولا احمر. طب اشتريه ذكر ولا اشتريه انتايه؟ طب حامل تكون بعد كده يدوا الاثنين يبقى بعد عنده كده 3 حمير بدل الحمار واحد. المهم خلص يشتري الحمار والاسود كان الامام قال السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. يبقى اشتغل كام في المية من صلاته؟ كلها. صلى ابليس صلاته كلها. وهو ايه؟ زعلان بالراجل عشان قال ياكل خيار. طب كان عنده حاجه ثانيه برضه الراجل ده. عيب تاني ربنا كاتب برضه للفقير عشان يرضيه. اسال الله ان يرضينا جميعا يا رب العالمين. امين يا رب. كان زوجته ما تمكنوش يجمعها الا لما يعمل زي الحمار في البيت كده. تركب على ظهره ويمشي شويه في البيت بعد كده تسمح له ان هو يجمع معاها. وكان اسمها زينه. ربنا ورى برضه الفقير كده عشان يفهم الايه الراجل المعتدي ده. فقال له يا عم الشيخ أكل الخيار أحسن من شراء الحمار يا حمار زينب. كم بقى على الإذان؟ من صلى على 7 ونصف. نصلي بكرة أحسن. أنا عايز أخلص. بعد حلو يا شيخ. والله أرجو الله يقول يبقى مش هينفع بقى علم خليها في القصص. إيه رأيك في القصص؟ القصص أحسن؟ لأن القصة دي مش هتتنسى. بس فيها دروس. فيها دروس الواحد مالوش دعوة بغيره. ما يعتديش على حد أقل منه. إن كل واحد يبقى في نفسه. كل واحد يظبط نفسه قبل ما يخش الصلاة. وده لا ناس بيعمل حاجات غلط. زمان الأخ بيقول إن الدنيا كلها بتيجي في دماغه عند الصلاة. يعرف إن ده من إبليس. طب علاجه إيه؟ لا علاج بقى. يبقى نص ساعة. صلى الله عليه وسلم. الخشوع ده في الصلاة
ليه اسباب كتير قوي. يعني مش عايزين انا لما بحكي قصه زي كده ان حد يتعقد من انه بيسرح في الصلاه. لا دي موجوده، بس الشطاره ما تاخدهاش بتاع الحمار ده من اول صلاه لاخرها كده قصه بالكامل. لا، ساعة ما تسرح توقف تقول لا ده انا الصلاه ما يصحش اكمل موضوع الحمار ده ولا ايه ده، او ان الشارع مش وقته دلوقتي وانا عم اخلص اروح على الشارع ولا عم. يعني توقف الفكر، او اللي بيسموها عندنا في مصر توقف السرحان، او ان ماشي كده يعني توقف افكارك. يعني اذا انت جاءك خاطر يخرجك من الصلاه وعلمت انك في الصلاه وان هذا لا ينبغي ان يكون، اعلم انك خاطئ. طب وايه الدليل؟ ما كل حاجه من دليل الكتاب والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم اختبر الصحابه منهم مسابقه، قال من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيها بأي شيء وأنا أعطيها هذا العباية. فسيدنا علي طبعا سبق له كثير، قال أنا يا رسول الله، قال له صلى ركعتين. بعد ما سلم قال له هل حدثتك نفسك بشيء ولا أنت الصلاة كلها خاشعة؟ قال والله يا رسول الله حدثتني. قال بما قال قلت أخذ العباية السوداء أم الحمراء؟ قالوا إن حاجة بسيطة يعني. يعني لما أنت تطلع من الصلاة بدماغك وتركع نفسك، ها؟ تعرف إنك خاشع. لأن الخشوع كامل ده صعب خالص. كده اشرحها دي مرة تانية في الدكتور. ما هي الصلاة دي زي ما بيقولوا عمود الدين يعني. بس نظبطها كله هيتظبط في فرنسا إن شاء الله. Donc, le Cheikh il dit que, en fait, dans l'histoire du musulman pauvre qui a mangé du concombre à la mosquée, et l'histoire surtout de celui qui l'a insulté pendant qu'il était à la fin de la prière, il dit Allah Azza wa Jal, il voulait par cette histoire. خمس دقايق وارجع اكمل كنت خلصت الترجمه. نعم. وبعدين لو ايه يعني ما جيتش عيد في الترجمه تاني. اتفضل. Donc dans l'histoire donc, de cette histoire du pauvre, Allah Azza wa Jal, donc il voulait donc montrer donc aussi bien au pauvre qu'à l'autre donc une certaine karama, un certain cadeau miraculeux donc que réserve Allah Azza wa Jal pour les musulmans pieux. Et il voulait aussi montrer à travers cette histoire donc le véritable personnage donc de celui qui l'a insulté. Il dit que en fait le monsieur qui a insulté le mangeur de concombre, son histoire, en fait, il avait une femme qui s'appelait Zaynab. Et donc, c'est une drôle d'histoire, c'est que cette femme Zaynab, pour le laisser se rapprocher d'elle, elle lui exige donc une chose bizarre. Elle lui dit, ouais, je monte sur ton dos comme un âne, tu fais quelques tours dans la maison, et ensuite, je te permets de me rapprocher. Donc, en fait, il jouait le rôle d'un âne donc avec sa femme. Et donc lui, certainement, donc il voulait acheter un âne pour éviter que sa femme ne fasse des parcours, des tours de maison sur son dos. Donc pendant toute cette prière, il a prévu d'acheter l'âne après la prière de l'Asr. Donc pendant toute la prière, il a commencé à dire, ouais, est-ce que j'achète un âne noir, blanc, mâle, femelle, donc plein, pas plein, etc. Donc il a passé en fait toute sa prière avec l'achat d'un âne, la description de l'âne. Et donc à la fin, l'autre personnage qui a mangé le concombre, Allah Azza wa Jal, donc il lui a insufflé donc une réflexion extraordinaire qui n'émane pas certainement de lui, c'est Allah qui lui a donné pour débusquer le personnage. Il lui dit, ouais, tu m'as insulté parce que j'ai mangé un concombre, mais en fait, takilul khiyar khayrun minka ya himar Zaynab, donc il lui dit manger le concombre vaut mieux
donc vaut mieux que l'achat d'un âne, espèce d'âne de sa femme Zaynab. Donc voilà. Et ensuite, donc, il a terminé donc, son histoire en disant que cette histoire de khushu', il ne faut pas croire que la personne peut être dans le khushu' à 100%. Mais il faut essayer au moins d'être dans le khushu' donc 90%, 80%, 40%. Voilà, donc essayer de maximiser le khushu'. Et il a cité donc une petite histoire, comme à son habitude, Cheikh. Il a dit donc. Ali, Rasul alayhi salam, donc un jour.